Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and good day everyone. Alright, so untuk today is our asynchronous lecture week number 9, right? So for this asynchronous lecture week number 9, we're going to continue with lecture chapter 3 part B. Okay, kalau you all ingat our class last week, synchronous lecture, we have completed the first subtopic for this part, okay, which is about problems on the rate of change, kan, related rates ke rate of change ke, lebih kurang lah. Okay, so we have solved example 1 until example 4. Alright, so today we're going to continue with the next subtopic, which is about maximum and minimum values. Okay, so make sure at the end of today's asynchronous class, you all boleh faham apa itu absolute maximum, absolute minimum, relative maximum, relative minimum. You boleh nak bezakan antara absolute dengan relative tu Okay, so we begin with absolute dulu. We have maximum. Definition 1 here state that a function f has an absolute maximum at c. At c, okay, maknanya dia ada absolute maximum ni adalah value of y. Okay, value of y equals to f. Maknanya value y at c ni maknanya at x equals to c. Okay, for all x in the domain of f and fc is the maximum value of f. Okay, makna kata dengan ayat yang senang adalah absolute maximum ni refers to the value of y yang paling tinggi. Kalau graf kita ada macam ni, for example, ini paling senang lah nak tengok. Graf kita ada macam ni, so maknanya at this point ni x equals to c, maknanya ni adalah point yang mana value of y kita paling tinggi. So meaning that at this point we have an absolute value of fx. Okay, absolute value of y maknanya yang paling tinggi. At where? At the point x equals to c. Okay, senang je kan? Okay, and for absolute minimum is the other way round. Okay, absolute minimum of course lah terbalik lah. Absolute minimum, katakanlah kita ada graph macam ni. Okay, so of course definitely from here you can see the graph ni titik ni adalah titik paling rendah untuk graph y equals to fx. So maknanya at this point x equals to c, okay, we have a value of absolute minimum at x equals to c. Berapa value dia adalah, katakanlah dekat sini negative 10. Maknanya value of absolute minimum is y equals to negative 10. Where? Kat mana benda tu berlaku? At x equals to c. Okay, so boleh faham semua beza antara absolute maximum and absolute minimum, yang paling tinggi, okay, dan yang paling rendah. Okay, so the point of x, where does the function has the absolute maximum and absolute minimum tu kita katakan adalah extreme values lah. Okay, the extreme values sebab dia ada absolute maximum and absolute minimum, right? So done with that. Okay, definition 2 kat sini. Okay, tadi kita ada absolute maximum and absolute minimum in definition 1. But for definition 2 is slightly different. Dia nak lebih kurang sama tak? So make sure you all boleh bezakan, macam cakap tadi, antara absolute dengan relative, ataupun kita panggil local maximum or relative maximum at c. Dia ada explanation dia ni, tapi saya rasa lagi senang kalau saya ceritakan melalui lukisan. Okay, kalau macam tadi kan, kita katakanlah kita ada graf macam ni. Macam tu graf dia. Kalau tadi kita ada graf okay, kalau kita ada graf tadi, absolute maximum saya kata yang paling tinggi, betul? So dekat sinilah kita punya absolute maximum. Tapi bila kita kata local maximum, maknanya local maximum ni dia macam tinggi, tapi dia asal dia tinggi, macam mana nak cakap, dia macam
dia tinggi compare dengan kawasan persekitaran dia. Tapi kalau tengok secara keseluruhan bukanlah dia yang paling tinggi. Maknanya dia kat kawasan sekitar dia tu dialah yang paling tinggi ataupun local maximum pada persekitaran dia sahaja. Macam kat sini, of course saya rasa you all pun boleh nampak kat sini, for example, one point here. Okay, so you may consider this at this point is our local maximum, sebabnya dia paling tinggi antara compare kawasan ni. Okay, kalau at this area dia lah yang memegang orang panggil apa, kat long kawasan, abang long kawasan, macam tu kan. Yang ni kat sini pun compare yang ni yang lagi tinggi. Tapi kalau compare dengan yang ni, of course lah tak ter-compare lah. Tapi kita just compare within the area. Yang kat long kawasan ni. Yang ni pula abang long kawasan. Nampak? Maknanya dia paling tinggi compare dengan kawasan-kawasan area dia, locality. Macam tu. Okay, tapi bila kita compare satu negeri ni, katakanlah ni negeri, of course lah kita tak boleh kata dah dia sebagai kita tak boleh consider dia sebagai absolute maximum lah, sebab kalau compare yang paling tinggi adalah yang ni. Tapi kalau kawasan kejiranan dia, yes, dia yang tinggi. So in this case, this point pun walaupun dia antara tiga ni dia paling tinggi, we still may consider dia as local maximum juga, sebab relative tu jiran-jiran dia yang ni. Tak payah nak compare yang ni. So maknanya at the same time yang ni dia adalah absolute maximum dan dia juga adalah local or relative maximum. Yang ni, yes, it's local and relative maximum, but we can't say this one as absolute maximum sebab yang ni lagi tinggi. Yang ni pun samalah. So in a secara conclusionnya, local maximum boleh ada banyak, tapi absolute maknanya yang paling tinggi antara semua. Boleh faham So kalau you all dah boleh faham local maximum ataupun what we call as relative maximum, local minimum pun samalah bendanya. Okay, local minimum cumanya terbalik, dia adalah yang paling rendah. Sebenarnya graf yang tadi pun saya boleh guna. Macam tu. So maknanya kalau local minimum pula kita tengok titik yang rendah kan. So maknanya kalau yang ni, of course at this point yang dia paling rendah, x equals to c. Tapi we also have some other points where you may consider as local minimum kat sini. Sebab kalau compare dengan yang ni, point-point berjiran-jiran dia ni, belah kiri dan belah kanan dia yang paling rendah. So at this point we may consider as local minimum. Yang ni pun sama. Okay, yang ni pun as at c equals to c, another local minimum, sebab jiran belah kiri dan belah kanan dia lagi tinggi daripada dia. So yang ni pun you may consider as local minimum as well, walaupun dia paling rendah sebab jiran-jiran dia belah kiri dan belah kanan lagi tinggi daripada dia, and at the same time yang ni lah juara sebagai absolute minimum. Alright. Okay, so kita tengok example 4 ni. The question asks you to find the local minimum, maximum, absolute minimum, absolute maximum. Cuba cari point kat mana adanya local minimum. Okay, cuba kita cari. Local minimum at x equals to apa? Mana local minimum? Remember, local minimum kita consider bila dia ada jiran dia yang lagi tinggi ataupun lagi rendah. A dengan F ni kita tak boleh consider dia inilah sebab dia adalah end point. Okay, so sekarang ni kita tengok local minimum. So maknanya secara minimum compare dengan jiran dia, siapa yang rendah, at what point? Of course at x equals to c and at x equals to E. Right, at x equals to C and at x equals to E. Okay, local maximum pula. Local maximum at x equals to mana? X equals to D and x equals to B. X equals to D and x equals to B.